अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कम्युनिटी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को मुनसिफ हुआन एडवोकेट का सलाम। तो अभी मैं हाई कोर्ट से केस करके आ रहा हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है इस न्याजी हुकूमत पे कि जो अपने हर कहे हुए बात को जो है वो ऊपर कर रही है, हर कहे हुए बात के खिलाफ बात कर रही है। बड़े दुख की बात है दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है। आप देखें कि भरपूर तरीके से गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। गुजरावाला जलसे के हवाले से बात कर रहा हूँ, डस्का में, सियालकोट में, गुजरावाला में मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर ये किस तरह की हुकूमत है ये तो। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये जो आज कंटेनर लगाए हैं इधर रेवंड रोड के पास, और रेवंड को सारा घेराव में डाल दिए मरियम नवाज साहबा का सारा। तो ये इस मुल्क में क्या चाहते हैं? अनारकी चाहते हैं, फसाद चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस मुल्क में? तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो है न्याजी अपनी वो बातें याद करे जो ये कहता था कि जनाब ये जुलूस जलसा करें, मैं इनको कंटेनर भी दूंगा और खाना भी दूंगा। और झूठे शख्स किसी बात पे तो अमल कर ले। अपने धरने देखो, अपने जुलूस देखो, जलसे देखो। आप अपोजिशन, ये जब से तुम्हारी हुकूमत आई है ये पहला जलसा उन्होंने अनाउंस किया है, पहला। मैं इनको पहले ही कह रहा था कि इस न्याजी को कोई किसी किस्म की रियायत ना दो, ये उलट चलता है। ये आप इसके साथ ताउन करें तो ये जब भी आपने बात की है शहबाज शरीफ ने, किसी ने, कि जनाब हम हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ये कहते हैं जी आप एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ, हर इसकी खोपड़ी उल्टी है बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब ने तो ठीक कहा है कि ये खाली दिमाग है, इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, पागल शख्स है। लेकिन पागल शख्स को 22 करोड़ अवाम के ऊपर बिठाना क्या ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि इसको तारीख कभी माफ नहीं करेगी। भाई पहला जलसा अपोजिशन कर रही है और तुम्हें पिड़पिड़ी पड़ी हुई, तुम्हारी नींदें उड़ी हुई हैं बनी गाला के, जनाब रात दिन तुम जाग के सारा कुछ कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी अपनी बातें कही हुई पे तो अमल करो। आपने खुद कहा था आए जी कंटेनर मैं दूंगा, आए जी मैं इनको नाश्ता भी दूंगा। अब किधर गए तुम्हारे नाश्ते और कंटेनर? मामूली कारकुनान जो एक यूनिट का नाज़िम है उसकी भी गिरफ्तारी हो रही है। यह जमहूरियत है तुम्हारी? तारीख में तुम्हारा हिटलर के तौर पे नाम लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में एक हिटलर भी आया था और उसका नाम था न्याजी, इमरान न्याजी। तुम अपनी तारीख दोहरा रहे हो, जनरल न्याजी वाली तारीख दोहरा रहे हो। इतने कारकुनान के रोने वाले टेलीफोन आ रहे हैं कि सर जी हम अभी तक आपने जलसे की इजाजत नहीं दी। आज 14 तारीख हो गई है, परसों जलसा है और वो आपको कह रहे हैं कि हमें कहीं दे दो, लाहौर पूरे गुजरांवाला शहर में कहीं इजाजत दे दो, जना स्टेडियम में दे दो, कहीं दे दो, किसी ग्राउंड में दे दो, किसी पार्क में दे दो। आप किस तरह की डिक्टेटरशिप चाहते हैं? और मैं आपको ये बता दूं कि आपने हमेशा वजीर आजम नहीं रहना। ये सारी चीजें आपके आगे आएंगी। जो जो तुम कर रहे हो ना, जिसको जेल में डाल रहे हो, तुम्हारी तकरीर वजीर आजम वाली आज तक नहीं कभी आपने तकरीर की। जो वजीर आजम तकरीर करता है ना डिसेंट तरीके से, पुरवकार तरीके से, वो तेरी तकरीर नहीं होती। तेरी तकरीर होती है मैं इनको जेल में डाल दूंगा। अभी आपने जो परसों खिताब किया है कि अब मैं जेल में भी डालूंगा तो वो सहूलतें नहीं दूंगा जो पहले आपको वीआईपी मिलती थी। और आपने शहबाज शरीफ साहब जिनकी कमर में दर्द है, उनसे जो घर से उन्होंने कुर्सी मंगवाई थी वो भी परसों आपने छीन ली है। और ये अदालत ने नोटिस लिया है तुम्हारा कि तुमने उसकी कुर्सी छीन ली और जमीन पे बिठा के उसको तुम जो है ना खाना देते हो। ये सिर्फ अपनी तुम अना की तस्कीन कर रहे हो, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हो। और ये ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है ये चीज। ये जुल्म की इंतहा है कि एक अपोजिशन है जो कह रही है कि हम जनाब जलसा करना चाहते हैं और उसमें कोई किसी किस्म की गैर कानूनी बात नहीं होगी। आप है कि उसको ना स्टेडियम में चार दीवारी में जलसा करने दे रहे हैं, ना बाहर करने दे रहे हैं। इतने डरे हुए हैं, डरपोक इंसान। वाकई तुमने सही डरपोक इंसान हो, तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो। और मुझे यही लगता है इंशाल्लाह मैं आवाम को ये खुशखबरी सुना रहा हूं कि ये वजीर आजम हाउस भी
ڈر کی وجہ سے جب اسے پتہ چلے گا نا کہ ڈر، تو یہ انشاءاللہ لندن یہ فلائٹ اپنی تیار رکھے گا اور چلا جائے گا، اور مراد سعید کو بھی ساتھ لے جائے گا اور زلفی بخاری کو بھی لے جائے گا۔ آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ایک جمہوری طریقے سے اپوزیشن آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، یہ این آر او مانگتے ہیں ہر بات پہ۔ رات کو آپ کسی دستخط پہ، کاغذ پہ دستخط کرتے ہیں، صبح کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو دستخط کیا ہی نہیں تھا۔ تیرا دن اور ہوتا ہے، رات اور ہوتی ہے تیری۔ اتنا اس طرح کی حکومتیں چلتی ہیں، پاکستان کو برباد کر کے رکھ دی ہے تم نے۔ کشمیر کا سودا تم نے کر دی ہے۔ پہلے کبھی انڈیا کو جرأت ہوئی تھی کہ یہ آئین میں ترمیم کر کے اپنے کشمیر، جو متنازع کشمیر ہے، جب سے پاکستان بنا ہے یہ کشمیر اس وقت کا متنازع ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اس کو متنازع بنایا گیا ہے۔ آپ نے کر دیا، ایک اسلامی ملک نے آپ کی حمایت نہیں کی۔ خارجہ پالیسی تو تیری یہ ہے، پہلے تو نے ترکی اور ان کو ملیشیا کو ناراض کیا ادھر ان کی میٹنگ میں نہ جا کے، پھر آپ نے سعودی عرب کے سلمان ولی کو ناراض کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ساڑھے پیسے کڈو، دیو ہمارے پیسے۔ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آج بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی جب پاکستان نیچے چلا گیا تو رونے والی کیفیت ہو گئی ہے۔ آج افغانستان والے بھی ادھر نہیں آنا چاہتے کہ نہیں جی اسی پاکستان نہیں آنا۔ ان کے ڈالر دیکھیں کتنے اور ہمارا کتنے، 80 روپے کا ڈالر ہے افغانستان میں، اور ہمارا 180 کے قریب پہنچنے والا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ افغانستان ہم سے آگے نکل گیا، اب ہم وہاں پہ جوتے پالش کرنے کے لیے جائیں گے جیسے وہ ادھر آتے تھے۔ یہ حال تم نے کر دیے پاکستان کا۔ فوراً استعفیٰ دے کے چلے جاؤ، فوراً استعفیٰ دے کے چلے جاؤ، ورنہ اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ صبح صبح ہی مجھے غصہ چڑھا دیا ہے، کیونکہ مجھے اتنے پیغام آ رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں کہ سر جی پورا ریونڈ روڈ اور جاتی عمرہ انہوں نے بلاک کر دیا ہے، کنٹینر لگا دیے ہیں، نہ کوئی وہاں آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے۔ آدھی رات کو آپ نے آپریشن کر دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جس کے کارکنوں کو تم گرفتار کر رہے ہو وہ دہشت گرد ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی کے کارکن ہیں۔ سب سے بڑا تو ظلم یہ ہے کہ تم نے اب تک جلسے کی اجازت نہیں دی۔ بہت ظلم کی بات ہے دوستو۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور تب تک یہ نیازی کے بارے میں آپ کمنٹس کریں کہ یہ آپ کو، مجھے تو یہ ہٹلر سے کم نہیں لگتا، آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟